Hello. Good afternoon. Adofo, minua mema, minua ma. Mo ho te say, yidi se nyame adom ho ye na. Sese no, enenso, ene ye da etoso mienu. Amaba amene mo ba beche apomudene ho edro. Enye se bia me yare ana se ebia me force obi ana se but nice, good say. Unya ade pa na se uti bibia eya ofu se beboa unuanom a oso ube ma omwate ubedi hu adanse ubebo dawro akyerem no obi biara owo ohaw owo atiti bi mu no a obi a onim de obeye no na woso wabie epono bi ama no wabie kwan bi ama no a ono nsoso no sebe obetimi ehu kwan ya obefa so na wa bono ho ban enti enenso no maba medamase se enura modi odo ene anigye ehwe me ebehwe me video yi a me yeye mani agye bebe me hu se me wa adofo na adofo no se no se yapomudene ene be ma yentem anyini ache na ye ni agye ye ho ye mma no mo ye nua no mo ye papa no mo ye kunu no mo ya dofo no mo nyina ene so ye day 2 ene won se nura no na enye bottle we ene day 2 maye dictos no me pa mo chow we mimi lime na me de ye no ubetime de lime bia ye na ma onya organic de na me de ye ba bia no enso ye lime ubetime de aye etimi nsuo a maye ba kono de manu enura de manum awie na enne no me call baby na afi na maba be ye foforo we say no me babo de anom a wo se unum nsuo unum we na se unum ni bebre na etimi flush fa wo mu na ego niam ewumu niam no efi ne niam bia na unum nsuo bebre a na eka no aye se be ufa afase duro a ufa afase duro na unum nsuo a mo na unum nsuo no mo na hohoro weyam nti we no ye no nsuo no ene ankatwade no na edikan ahohoro yemu ena nnuane bi wo ho no mo so a eno so me na me kai se bra wonom no kosua ene niam bego mi Facebook page ne so Facebook ho mo ko ho no mo a mo be hu se me de niam bi agu e kan ayi ya chrochro nnuane e wo se udi ene nnuane e se udi na me printing so na me di abechrem videos se bia BBC na no so mo hu se na me pa akre eti no me de ba beto de betimi aye me DP na me de ba beto Facebook hono na mo hu eti nyina no ma ye moa na ye mo ye ho ban se na me ka no ifi se enura nyame adom me ye video yi wie ya endi half an hour say simadu asakra na me nya nkofo otro me bi omo wo me number omo frame me ne ade e bi bisa mede na menya bi na ubetua ne sen ube ne sen nyina no makyerɛkyerɛ omo nti na omo order bi wan nti se wa mo ho dawro wanya ade papa bi we enye duro a enweno enye ube mene kwa na wa fruit ni ade de wo mene a na ekɔ mu a na ye adwuma na ma enti na nitam bia wo kɔ wo banya wonum se wo Bible bi ebo ho a ehwe onipadua so wo tia se enya se bia yare se obi ebubu agu ho no mo eno de be pamo chaw bebre mentimi nka se obi ebubu agu ho no mo ebe ma na so na mo no se bia wo na sa tata se bia nyama nkitinkiti bi ekoso ewo wa ho sebe se bia ube jawo nan kra na se bibi bu ho no wa ayamtim so de ene ne de keseye ene ne de yare bebre eba efese de no udi na se wentimi anjawo nan a
eno no na ebua no na se enam a yare ne ne na sei ewo yeye mu no na ede yare ebre ye ede efin ba ye nipadua mu ubon se wo ho na wo honam ekekawo na ne ma bi honam aye bibi ai se ensoa bi ene de no kire se uyemu aye fin obi won so a ono ohuru ono ma drop na aka no on fa pegative kra no se pegative o se laxative on fa be so all didi onsa ono monsa o we meat or we akukọ or we to say nema bebre or we bibia sausage or the way na so menua amra dodo sen e na yegidi ayedi me fa ne say fruits and as veggies mimi wa ho me pe fruit pa ni veggies na mo no ne dodo sen na metimi ade no every day and as every time ebu okọ na anopa wo kọ adwuma wo kọ baby wo appointment bi wo baby e bia wo so ma me ndidi kakra ebia enye veggies ne de anwumra na lunch kra wudi a wutimi di be na anopa de wutimi di fruit no but we na yenya no enya afa na wakọ chi veggie na say eno de unum ya no na wo ko ebo wo ho ba because duro ebo ma enuro bebrebe ya abrofo ya ye na omudi chemicals ni ne ma afrafra mu ebu okra unum a wasan nya yare asan be ka wo yare ho na so we ni so de dua nyakopon kasa ahyeda abo de ama ya wasate so say ye ni dua no ne yemfa na ne dua no so kra no dua na ba no ne yemfa ne dua no so say ni nyina ekoye ni padua mu we yemfa bibia amfrem nti mesra munua no mu bi a oda bi ebi so afrefre bi so mo so yo ni nyina ya sikasam na mesra mu emamma sika so no entwemu ensan what I say if you say obi edi sika to turn nema bebre egu ni dem enema is on use obi okwa onya nan wonya honam po no de ahya atade no obi akọkọta atade say atade we de summer summer we me de bebo life and say me de be yes bibi say mekọ holidays me say covid ba ye achiwo ahye ho ukọ adwuma ba oba be hye eda wo of the wo hye fie so wo nya adwuma kwa na wo ye course bi a wo hye fie eda ne na wadia tabo be so say sama ebe ya yejeja ya mo menua atare na wo hye wo toye no say ye small koko hwe say small akoye medium de wo toye say ye medium koko hwe adane large de ye large so adane extra large adane 2x large say oh build the cup so one hwe ya wo hu so one you be ma na yi wa sutre ama na nkasa menua medofo sese da wo ye kase dudo na wo ni padua nso be ne de na ye hu bibia menua otu ho no musa na dua bu abo na ne kun no ebe ye kun kase ama wo kasa wo be brom kasa o me gem na wo be gem no menua wani nji wasubo krata ho wasubo krata ne wo ni padua no ato afom enti no enya da wani be gi hu biem na so da sei moma ye hyase ye hyase na ye nto adu no bi ye fa ka to kaso wo da wotimi nto no nyina akra na wo betimi ato uto we na booster no uto booster na booster ni nie booster no sa uto a bomodia sa beto booster no ene juice plus no bomodia mesraw bomodia sa obeto meme dia metoye no o oda o wo ba ye betimi a chewbi ade aka ho de ama wo ba no ama mu nyina mo try o da say we ye extra no so no nyai o ta say extra e kan ho enti no o mpe we na opede no na wo ban so na wo nua bi so nya bi try hwe monno mesram na me no me mehu na me se me try na ye day 2 a me start ya no mama ye mo ye ho ban body ehia utumi hu bibini bi utumi hu broni bi unim nipa ya chenso nipa onya kese edron so ba ya nya no e ba edwa so ache
na omo ayusu a omo de asie afa na yen so adomfo bi ehu akire na omo so mo boyen aso se yen so yen fa ye ho njim ne yen num bi na nnu se me kan se me fa sie me nko a me ho me srem moma ye nyina ye den ye mum na ye num na emwa ye nipadua yare ho ya unye wadwin se wa pesika bi ato ho ma na be pesika ato ho se me pesika ato na me yare a me de akon me nuanom yare nye yare nyina kwa na u yare a utime kon o ja se ebu ha obekon be wie no na efie gya nyina dum na afe wakosa akọ square one wo ase afe no wa ye basa na emo no ye tiase ye wa adwuma bi ye ni enya sika kakra no samre na wo samoma ye gi ye ni na ye hwe ya namo a ye tutu ene ye duane due ye ne ye manom nyina why misremo timoma ye ma ya ni na ho mama ya ni na ho asema me kenya se me forso mo na emo no efe se wanya adepa bi na pesa wonu nuanom wadofo no mo eche emamu obi nka se bayi mekaze ba ko chos nana ena de wo ti Facebook so na wo ton wade na me busa ne se problem ana because me manya de pana se me se me nua bi so ntobi na onnom na emwa na we nya de bono na afina wakoye obi adwuma bi ana se wasora homache wako ha wako adwuma bi aye adwuma na me no makota do ya me ba be no ana me se me mamuso mo homa pomode obi ti o se nana me se maye kesi san bi hu de meye me ho na me se minimo I didn't know be ma waye kesi sa me se de me ma sorry because se unyini ye na uma kese ebedi wanim kan ya me nua ebema wanyi ntebo so afede na ukotodwe na usisi ene usimiti ene usimiha ye mpe ya rebe ye pani gie pa ni gie unu ukunu wo ho wadidia waye kese umwa yedu be me ware wo na wontisa na wo pe wo ho enso bia eja didie kakra ne ani gie ne nsa bia obenom anase bibia obedi no na afa akofa adekese ababe so afa ukunu hu ukura na no wasan wo ho oso wo mu kura ntise first no saa na bia wo so ukunu ono aso awe nam saa didi sama na fo nyina so ayekutu na ono so afa report de minua wa wonimo na agi ego ni nyina emfa ani gie ni odo emma aware mu anase asetena mu enti na mra ye ko no ye didi ne ye boye ho ban no se ne wo tie no be ma ni hu wa na oba ni hu wa si la ho se ugina so what I say unipadua na gina so honam se ne ohu no fine nzisa ye bi beba kra na kakra bi se nipa de unka se ne wo te na kakra bi bra wo ba wo bibi kitikiti be no say what I say na ye boye ho ban na de ani gie ani odo ene awareja ye ni na mabebe na eye insempi obu ha on bie ani enka nkyere wo ube hu na wafa the bag na okọ because wa hu bibia ade no ebe take years kra na enye de entimi nko da ni nye ho on kan nkyere bo so na fe o ye lala so lala sa na de ja ho misrem pa mama ye nyina ye mfa odo ne akoma pa eni akire etoto nro bi anomo ani niam bi anomo mama mumani engu edro yi so mama mumani ngusu mama mumani enguso na edro yi ebeboa mo mesi mu nka me ho na mo ma request no mo place order no mo sabe ka mo de enya me na odi sika ne be bre mi o onfa sika no emre mi mama nyi nni no me nje usika ukase nana me pedo ne be enti no place order mamia na ma place order no na omo de abrew na wankasa watua wo muka enya meme na mebeji usika mesro enti no medamase ne nsoso ti mo hwe video ye a mo mamodin ase mo sesa mo adwen no aduane na mo di ne bebre no mo bedi o mo de mo ni na mo no enya bebre na afeso no wo di na wo no maduro no wo ko ba no na balance onipadua na balance enya de a
unum booster na nwumre wagye waduane bi a wo kondo ubedi na mo men ni bebre wai na wanom ansa na wadidi a menua edane na kasa odru yam ansa na ono beye ko no ade be chi na ni tisi fom na obesen akọ onkonko ji chamber hot self contain wo uyam obeji wo ha ne wo ha sei waji wo usisi na usisi echi aye tetre na waya asin so ayo aden mesra mo mama ya ni njisa ne yete ya se na yete no mama ya mo ya ho ban we ebetimi ako ama nakọ se ya ni brepa minua ye betimi ako ama nakọ mi nso no ya mi nsuo enti no mi fan go glass mi ni glass e wo ha se ba bia metie enti ya mi nso me no mama ho se eye me ana meye me no made we enyanyo eye ankatwade wa ho citron ankatwade unom na wo no we mi wie video ya me baba be bo be eye two glass no because you ha say na ekobo 5 o'clock by 6 no I was say me didi o didi on time ana me pa mo chaw no nsia no wadidi so wo nyi adwuma so a me pa chaw wako break na wadi waduane na wasan akoye wadwuma men didi anadwo adidie no wo didi anadwo a onsuno no entimi enane aduane no enna ya ma aduane no taye yem no but wo no maduro ba ho ba no se wo penentem na be se wo twena wo figa ne ye fe anadwo adidie no men nidi me pa cho so wo didi no nsia wie na se wo pese echbe gba na be pese wo wo fruit ni bi wo ho a fruit bi obekeka bibia no wakeka bi no eye kakra be 2 hours time bi no obekaka da na wo nipadua no akoto ho ti yesua ni kakra enti ye bekoso na ya tenetene ye ho na yenya pomodene ne yenso ye ni age moate medam ase bebre nya me nhira mo madofo nom na ye besan ya kasa se no eni tabia wo se me ne mo be share training no 14 ye share na ye konti de best no sama catch bo me befu no eti no me say mo be ebedu tama mo be hu se me ba no na chere se mo hu se ampa so na me ka na enye eturo bia ana na medi medam ase mo hwe video yi na ma me hu nye mo hin o dabi ye mfa odo ne anigye ne yanyi ntumu na moaye anya se bibi na me hwehwe me pesa be boa mo nipa be ye adwumaden saa usoro anopa obu ho ye adwuma mienu obu ho ye adwuma miensa uko na wo ba onni apomudi ya ube gugu na gugu wie a saa premature age no unyi ndu ba bia o na afi wa ye mre na wa gugu na empaboa na wato egu hoda na sese adwuma na wanye sika enya no me pa chawo ayembia no hwan na ewa busua no mu ana obetinya ka say asumesi faka beti samene ma no nyina akọ ofi de kokoshe because ono hu ene breye ma wo bre nya kwa e wasase so ye nyina yesi ya ba beji ye ni wasase so ne yakọ obi be no so ka cha se koshisha wo heaven wo so no boa heaven no ye ji ye ni wa ye kọ kwakotwa ye kwakọ ji ye yi wo ji wani no na wo hwe wa kwan so ye na wo ye papa na wo di mra so wo no obi ani asem fa usika nkonkomo obi o fa usika hwe wo ho na wo ho nya fe bi na omo odu usika ma wo mu na omo ho aye fe no menua omo nsini wo ye wa na wo soro ahomaachi wo ntwetwede odu ti kopim a na anye ya na wasan odu ti kopim a ha so odu ti kopim na adwuma na wo kọ no on time busy de bia na wo kọ wa break na wo kọ fa wakwaji contract wa sign contract na contract a wa sign a wo yadwuma ye tu a rade ntia wo se wo ma obody no obody no ebre anase wuntimi nya ahotawa wo nipadua mu na wani nyi minia mpa mo chaw moma ye nyese yesi emre ye farensen eto aba ne yedie nti moma yeso ye nyina ye ma ye ho so
na yesu yenidi yie na yenum aduro na ensopa adu we enye aduro ebe sewo aduro ebo wo ho ban onipadua ho ban ebo onipadua ho ban tobi na unoma ayi bra ba ko a ofre me nra osi nana edo no nkola de wo no me so we no ayi ye nkola de no to say ayi no gami we say a owia na ne nyina anane na wa mene de say fruits ni ya de containing biboni bia ebe say obi esa say omo no mutime mene no nkola no mutime mene omo susua omo susua ntimi da no me say me nya mi eso 2 weeks time na menum me detox no na afi atese ntimi pa mo cho place order no why place order no na wan hwe ya wadanfo be bedu tema no be place ni de na obe no be ye afo ni ko ba bia obi ho obe pie a obe twe ni ntade obedo pomo nyina de agu ho ebe na nani wo so ni refi se edidi mro so na edidi bonnet ni waye kese okoyi we ni wa hye ana tade ya mi say no de agu ho mo sa kwatwe foforo odego ento so onya bibi nko no na ayede wasesa ntare be tena even do benya wo mu no kra no tena na opesa atare ne fata no na da no ho no body na say onipadua no agija aye bibia wo ho nti fata so be den obe hye ne sa because etwa se wo party no asori ne etwa se wo ko enhyiemu no etwa se wo ko nti wo ni hwe ya obeye nti ne de obeye nyina ne say Shasie nanu eduro no na didi yie wa ho enka be de papa na nka wa go back to your normal nya say bia wo pese obeye slim no wo pese wo slim na ya ide ne de na tese wo koso ndemo no unum booster ne bi na wo num we no a wo fu say fat no abeni a menua wo de na wo kuso order juice plus no na wo order juice plus no enti unum no na esese o na why nice menua me hu mema bi mo say nkrofo no sena ye de bibi ahinta me enti min so no min jamu mane nko ye de ka beto kaso na yesu ya num bi ade sa eno ba mo bi say me num edro we say na obey young I don't know do pesa be ya pesa wo so be shatare be hu say wow menua enko hye bibi o ye be hu na chinchin wo ho no shadi a wankasa no ebe ma wani age say this is me na won so wo kona e na won tena so wo ma na wo kopa de ase na omo nam na mo ga twe omo bu omo nkoye hwe omo du omo figure no omo hunam dua no na omo di kire wo so ohun se wa ye kese obo so na o twawo wani mu saa e ma obu mfo menua me yenso ye mo ye ho ba me yenso ye start na ye nye den ye num ado no bi na ye so no ye nya figure na ye pe no na yenso ye nko ye no mutin ya na obi be fa wani mu kra na won so ko ye na so akwafa na ni mu sei aya wo so no wani je wo de ho why timida ma say na me yadom a yeti nkwam a twena me timi pa mo chaw mo be hwe video ma request mu de no me pa mo chaw ma send abrem mo details no a mo de ma me no me de ama wo mu o mo be send mo ayi na mo afele mo fele a na te say mo ni o mo na te say de aka ne say so wo pe say wo tata because ya enche na ba enti ka wodi utua ye na ekoye no ana wo place order no na wa start unsuo no because me de na me ye ne de na ma ye busy ka quarantine no enani 4 days ne buy ana enra no ma start because say na ma ye less busy nti wo de no pen ntama na so wo pese ebecha wo place order no a bibia ye okay no na wa start aye unsuo no na afi wa start na wo no man ti do ne be ba na bia na akọ 4 days anasa akọ na watchu kra na ye okay na wa start no enti mumma ye nyina ye nya nkabom na ye nyintum
na bibia anya fine na ka say nana kan yo na sana ye ka say bibi say e ma me hu nya wahi o e ma me hu enye wahi me do anim tina ma ba na me ba ba kire e be na wunim hu nim de sama ya ben omo ekoto sausage akese mu different de ye de nsono ye de nam de nyama srade aye omo koto nantwinam omo ko nantwinam na omo ko carry omo akoto to nkokọ srei na omo de go grill so na de nsan sisi ho menua nam ya wo wi ni nuane ya wo die bambo be na taye kire o wi akwakowu di akwakowu srade eda wo mu bebre wonum se ma wo moja ne kwa na function enya adwuma yie ekotim wo yam ekotim wo cholesterol ni nema bebre mumma ye ni aduaba no na ensa ye yare natural ka se natural kwa na te se crogin we abrafo chemical biara yibia mfremo we deba no so utona wo hu ani a uko Facebook ube hu sane egu honomo were omude ye na bibia ni honomo a awuduro bia wo mu mama ye be wi nam no kwa na ye be je ye ni a na ye bo ye ho ban uti no ube wi nam no na ube wi sausage unu na afofo na mo no nsa na we num we ansana waji wani na mema agbo corset mema agbo corset omafunti ma so agbo corset me corset no me bo a na me yam ya me ye o me yam me ya ubeje ne wa home na wo ti so ebi wo ko ye ka na o se me ya afe nti obu wo ko pa de kra na corset no nti no o ni di o na wo be kire wo ho corset ama na chinchin wo sei na wo be ko pa de bi ya sevu aduane nice na sense papa bi na wo ti mi nnumu bi na wo hye corset because o emia o hey minua it's not too late enkachi me pamocho mama yen somu we ebeyi enam ne nnuane na wa ye busy miminim enye obi nko a miminim obu owu ha ebia aduane bi abede kom do wakoba bi o usumenya hot dog bi mami ntobi we menya pizza mami ntobi ni wahu ni watobi o menya aduane we ni medi aduane we o di sa minua nso unya wo ho adro unya wo ho hwe mesramo mama ya nu booster no sa dua we sei dua wanwaso o dua wanwaso a America stars no me dua we meti ho asem nya no meti ho atenya ba na menum se na ya ye ho adro bi mpo wo ho a powder unum America stars no na omo nya kasi Beyonce no mo ni ade ni nyina no me na me ka kira upa gogo na ko hwe se ede na omo nom a na omo de luku sa shape no so omo num no to prevent their skin omo num no di bo omo ni padua ho ban what I say no wa luku young wa luku fresh unwa ye fe wo be he na yiwa ye kese minua ada no so mi ni di na usi o mi ye kese nti mi ni di me mati medua na so mi ni di bebre mi di ba akopɛ na anwume me di no ene won suno no be tete di aduane no numadu no na di aduane no di no according to eno na emmo na wo yam no omo betimi ai den ayam aduane na ma watimi agya wo nana se wa di na ekom de mo no wo suno no ma ene omo ba wi wo suno no enti no numadu yi na di aduane a wo pɛ anopa wo di breakfast bi awiam kakra wo ho a wo kondo apple ni nyama bia wo timi to bebe wo timi to be na wo num wa yi a unya drink bia nsuo bia na wo bo nsuo ni saa na wo komenua aduane bia obedi bibi kwa do wo kon wa unya kitua bia na no so no wa we no wa bo nsuo aguso wo obutantin bi wo wachi a o kuma wo enti no unsuro ni ekese ni fat ebeba ba ye wo enti mi da me ba sete me dio mo hwa me yie emre bi beba na wo hwa me video ya bi hu be ya wo nwanwa na ta to ka so mi na kana na kan ye ka do to kokoto enye too late frame me pa ocho
obi biara wo me number no frame video yi me de bi beba beto Facebook na me de bi ato me WhatsApp me na fofo me WhatsApp me de bi ato me status so na obia omo ani eyi omo timi call Facebook de bia na omo ye me de send me crofo mumra na ye nyina ye ntu anamo pa enya na mo boni o na wani agye wasetenam wo ye adwuma obre de say nro we enro yi obre ni ade stress unumu a na ekoyi stress no efi e wo umogya mu nyina kwatime e de stress ni ne ma bro e bi say adwene kra no wa bra ma adwene kra chima afa so nunumu bi na ma wani nye uda wada no pa wo sori a wanom nsuo wa ye de obeye na wo na wo kon me srade oni me sutumi o me ba be tete no me be why se na ye why benko ase no me be why no se na ye why benko ase no o tiri meje me nipadua amoso wo mra matade bi agu wa na se me bi agu na wo wa be na me hye wa na wa machi ase na machi ni se enye adwuma sa me pa mo cho me ana me breta o ma ade nti mama ye bre ne ye to ade a eye fe se be fata yenya yenhye na ye nenye na yemfa endada ye ho enkyere ya dofo no mo damwase medamwase pa nti mum ekina nyame ya de mo so amonhwe manem me se me de more details e wo ho no mo e be bre mo na more details no de hia na me de abre mo eno ana hia mo hia more details bia na mo no edana mo bedi ene de mu ni ade no so no emre ko no mimi dibi enti no me de book no paper no baba beto Facebook o be bi po da ho no mo be hu me de paper bi ato Facebook enra ana me de to booster no e wo ho ene mo ya tro e de agu booster no enchen ho ni nyina no wo kan a wo be hu nuane a wo se wudi ene nuane a se wudi obedi kra na enye bebre se kosua se wudi kosua 2 times a day a week me pamocho 2 times kosua mienu na watchi bia wo ye eyi no o dictors no nti me medo no me yese me started na nsa ne na me di kosua nti me ni kosua nti na watchi we be kono na se me kondo kosua me di bi enye by force say di kosua o na mo so wo kondo so be di a na watchi bia no di kosua mienu na o di ni manti mpamocho mon ko Facebook ho na mon ko hwe why ochina no me print it me ba me de be gina so say na mo ahwa wa me WhatsApp no me de bi be WhatsApp na te say me de bi so ba beto Facebook no say pay eno pese na wo koso a na wa ready a na wa hu de obedi de woni why they say no emre na iko medam ase obi a wo san pe bibia biem atie no me wo ho anytime bia frame tro me so okata me fra kwa me fra wo mama yen onua bi oyiri bi ukunu bi ompena bi so wo hu so ne ompa nya se ne ka senti no kwa akojai no ene ni komo fine na krokro no na man nto do ne bi no nom na onye fe se ne wo pe no enya se baka se waye kese watwintwam waye hu enti no wo dane wachi a kire no akofa obi foforo na nipa na akofa no minua be ma minua ba ono no wabo ne hu ban enti bia wo hu ne so waye fresh no wo kọ no sika obe jiwa na se ka wo kwakwa bubọ wo no ho no enti ka oyiri ye odo wu ya na wo kun ye odo wu ya wo ne neti we fa krokro ne odo na mani numbi na onye fe ema wona mu nya mu ntena se asomdwe mu ne odo mu enti aye odo na me di baaye se me kwa me nnom na me nye fe wo be ko party na wa hye watare na no nana na watare wo ta na na wo aye fo me wo aye fo sa time no sa time no be 2 years ago no na uhu me a atare bia no ha me sha me fata na me ntado ne bebre no ho me de call Ghana because me shakra na fit me eni me emfa enti say na ma yese me say kwakoto atade
ansa na twin say that me nkoto ata de wo ho no me hye ne kakra na se nyame ya adom na se me twen na me sade we no na mo ba be gye me nipadua boso no hey me be rewro mu se kra na mo akọ na manya kwan abo me life uwa asa so uwa kohwe me ma me papa we obi a me kan che me say life bi wo asamando ho no mo enti me de me mfa ma brabo ne mai nya enti me to na me aya gina scale so na hwese na omuduro na ya gina hwehwem na dane da no ho na wo so nipadua mu wo so mu wo hwehwa ya ho bi say de me pamo mu nyina ma mo akọ me da mo ase me domo mo so mo no me ma obia ma me hu nya na hi o me pentokwa o me ni obia so ni ntokwa we eye odon ho asem obi si ma wa pomodin hu hia o na didi yie na no maduro yi a nipa no so aya obone onya obone me fansie mo mi Facebook na fofo nyina se na mani gye mo ho na me hu mo na me hwe mo na me admin mo na me di we ba besie mo me 2 years ago enu a me kan na madam no I recommend you adura me say me sister satam no na me hu say yeah me gina so na emre kakra besin koi ana me hu say me yekese me fa me jeans sha this me pia and say hey obi say I don't know to nice say na afede wo be share top we say top we na last week me share ye na etwetwe hey afede bibia obeye bia enko na de yan kasa ye de ye hono ya sa to aduane adi ameda ne so eku yen agi ye nipadua aboso hey say that ye ni kwan bi entimi mpa ye mu no ye ntete srade no we ana ebe ku we say omo no ba be ku e de ama ye e ba be ku ama ye yo bi ewunsam na to aduro no bi na wani beji amo wa be di adanse mo ma be di adanse nya mo de mo ba be gu okay me fa me obu ha no mpenesa but mo ba hu mo fa pictures obi antwa me before say menum aduro no medical twa me body no me nipadua no mfonini picture me twa ne mfonini picture na me start dictors no me twa picture de ato ho me pesa me hu se aduro no eye adwuma no me start say me no mo me no na watwe bia no me twa na me de ato ho me no na me hwe madidie mo na me hwe madidie mo na watwe bia me twa enkoto say 4 months buso me 9 na aduro no nyina no ebe san no aduro no ebe san no na me nana meba me nkonom adoma manim ma yehu obi anum bia nanim ayo we onum a enye bibia ye se fa so nsuo na anum na se fa ye bibi se menua mo nto we mi nsa obi me mo bibia but enuo ni bebre wo ho a ye se fa gu we mu na anum fa gu we mu na anum menua we say eye natural eye natural num na mo ho ba keke enu ana me pesa me kan num why ebe wo fo se wa ye kese obi a wo kunu pe kese na ofo se me yiri wa ye kese bi hu na ma me fine se ne wo pe no enso no num apomudun aduro we entwinwo but ebe bo ho ban wadwe na wudie na kase bebre no etimi so de yare bebre enamre mpo de usawo wo ye hwiahwia wo ye den yo yesi gone too soon yesi wa contem kra wa gya ye kire kra kokra ye mpani sabiam oma ye nidi ye na ye nom aduro ne ye nom do esan say aduane no kogu ye yemu a eno no wadwuma ye kokoye e wo say wudi a be sene ko adekye minimo bia dakru bia ro gya ne 9 premier no nanso no eye pa nanso no edane a wadi ni nyina no nyinya na ekọ esa ye nsono na ewo ho no
emu da ho na emu ye fresh why me dom dodo me da mo se enti me de mo besi ha se e o se me koye me dinner ye de na me koye aduane ya totoso de kakra bi na medi sese de me num me dictos no za me hwa maduane die mu yi enti me da mo se bye bye nyame hwa mu nyina Omamo kwantinte omamo do awa Yesu dimu wa upe bro for English no please write to me you want to hear English I can explain it to you okay all right take care